नमस्कार बंधुरा केमन आছেন सबाई आशा करছি सबाई एक प्रकार भालो आছেন। आमार रोजगार चैनेले आपनादेर सबाइके आमी स्वागत जानाई। आरो एकटी नतून भिडियो निये आपनादेर सामने आमी आजके उपस्थित हये गेलाम। बंधुरा अनेकेई किन्तु एंड्रয়েড फोन बा स्मार्टफोन व्यवहार करें किन्तु अ্যালার্ম सेट करते जानेन ना। अ্যালার্ম जिनिसटा किन्तु खूबई एकटा गुरुत्वपूर्ण जिनिस बंधुरा। आमरा धरुन मोबाइले यदि अ্যালার্ম सेट करे रेखे दिई ताहले किन्तु सेई अ্যালার্ম मोबाइले बाजते थाकबे एबं सेई टाइमे किन्तु आमादेर सतर्क करे देबे बा जागिये देबे एई अ্যালার্ম। धरुन बंधुरा आमरा भोर 4टेर समय बा 5टार समय घुम थेके उठते चाइछि, 4टे बा 5टार समय मोबाइलेर एई अ্যালার্মটা सेट करे दिले अटोमेटिक्याली किन्तु घड़िर जे अ্যালার্ম आछे सेटा किन्तु आमादेर घुम थेके जागिये देबे। तो बंधुरा आमादेर नित्य जीवने गुरुत्वपूर्ण टाइम सेट करार जन्य अ্যালার্মটা किन्तु खूबई एकटा गुरुत्वपूर्ण जिनिस। तो बंधुरा आमी आजके आपनादेर शिखिए देब आपनादेर मोबाइले आपनारा निजेई किभाबे अ্যালার্ম सेट करते पारबेन। तो सम्पूर्ण भिडियोटी आपनारा देखते थाकबेन बंधुरा। आशा करछि एई भिडियोटी आपनादेर अनेक अनेक उपकारे आसबे। मोबाइले घड़िर अ্যালার্ম सेट करार जन्य आपनादेर किन्तु प्रथमे बंधुरा अ্যালার্ম अपशाने चले आसते अर्थात वाच बोले एक अपशान देखते पारबेन। एक एक मोबाइले एक एक रकमेर सेटिंग्स थाके बंधुरा। एटा आमार रेडमिर मोबाइल जेहेतु एटार आमार स्क्रिने क्लक बोले एक अपशान देखते पाबेन आपनारा, सेई क्लके टाच करले किन्तु अ্যালার্মটা सेट करा जाबे। अनेकेर मोबाइले किन्तु सेटिंग्से किन्तु एई अ্যালার্ম अपशानटी थाके और अनेकेर किन्तु एई नोटिफिकेशन बारेर मध्येও देखा যায়, ठीक आछे। तो आमार रेडमिर मोबाइल सेइजन्य आमी एई क्लक अपशाने किन्तु टाच करे दिलाम। क्लक अपशाने टाच करे दिले बंधुरा देखुन एखाने अ্যালার্ম अपशानटा चले आसलो, एरकम एकटा पेज चले आसलो। एखाने किन्तु अनेकगुलो अपशान आपनारा देखते पारबेन। धरुन आपनारा भोर 4टेर समय अ্যালার্ম सेट करते चाइछेन बंधुरा, ता एटा आमरा 4टेर समय এটা অন করে দেব। প্রথমে যে অপশানটি আছে সেটাকে আমি অন করে দিলাম। দেখুন এখানে কি লেখা আছে অ্যালার্ম ইন 15 আওয়ার্স 37 মিনিটস, অর্থাৎ ভোর যদি 3টের সময় এখানে অ্যালার্ম সেট করি তাহলে দেখুন 15 ঘন্টা 36 মিনিট কিন্তু এখনও বাকি আছে ভোর 3টে হওয়ার জন্য। তো ভোর 3টে যখনই হবে তখনই কিন্তু এই ঘড়ির অ্যালার্মটা কিন্তু বাজতে থাকবে এবং আপনাকে কিন্তু ঘুম থেকে জাগিয়ে দেবে। আর যদি আপনারা ভোর 4টের সময় অ্যালার্ম সেট করতে চান তাহলে এটা কিন্তু অটোমেটিক এই 4টেতে অন করে দেবেন, এই অপশানটা অন করে দেবেন। তাহলে দেখুন কী লেখা আছে অ্যালার্ম ইন 16 আওয়ার্স 36 মিনিট। এটা 4টে বাজার জন্য কিন্তু 16 ঘন্টা 36 মিনিট বাকি আছে। এভাবেই কিন্তু খুবই সহজ উপায়ে আপনারা মোবাইলের অ্যালার্ম সেট করে রাখতে পারবেন। আশা করছি বন্ধুরা এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক উপকারে এসেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন বন্ধুরা।